Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur la correction de l'examen régional de Marrakech-Safi 2017. Donc, nous allons commencer par la lecture du texte. La voix de ma mère me tira des profondeurs du sommeil. Je nageais, un bon moment, dans une lumière rouge parcourue d'étincelles et d'astres errants. Puis, j'ouvris les yeux. Vite, je les refermai, espérant retrouver le noir si reposant et si frais. La voix insistait. Réveille-toi, il est 3 heures du matin. Je t'ai préparé ton beau gilet, ta chemise neuve et ta sacoche. Tu n'as pas encore vu ta belle sacoche brodée. Ouvre les yeux. Réveille-toi donc. Je pleurnichais. Je me frottais énergiquement les paupières de mes poings fermés. Je tentai plusieurs fois de me recoucher, mais ma mère fut impitoyable. Elle se mouilla la main et me la passa sur la figure. Mes oreilles cessèrent de bourdonner. J'entr'ouvris mes cils avec précaution. Mon père, habillé d'une djellaba de laine fine, me souriait. Prépare-toi pour fêter l'Achoura, Omsid, avec tes camarades. Du courage, du courage. Ce fut dans un état de somnambule que je me lavai les yeux, me rinçai la bouche, me rafraîchis les membres. Je retrouvai ma lucidité lorsque ma mère me passa, à même la peau, ma chemise neuve, craquante d'après. Elle me grattait horriblement. À chaque mouvement, je remplissais la pièce d'un bruit de papier froissé. Je mis mon gilet rouge au dessin compliqué et bien en relief. Ma sacoche en bandoulière. Je complétais cet ensemble très élégant par la djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Elle sentait la fleur d'oranger et la rose séchée. Me voilà devenu un autre homme. J'étais complètement réveillé, j'avais hâte de partir à l'école, les vêtements, les chaussures, tout était neuf. Plein de dignité et d'assurance, je précédais mon père dans l'escalier. La lumière brillait à toutes les fenêtres de la maison. Hommes et femmes commençaient l'année dans l'activité. Ceux qui restaient au lit un matin, comme celui-ci, se sentiraient, durant 12 mois, indolents, paresseux. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. J'entendais le bruit de sa canne. C'était sûrement un aveugle. Je perdais mes babouches tous les 3 pas. Mes parents voyaient grand. Ni les vêtements, ni les chaussures n'étaient à ma taille. Mais j'étais heureux. Donc nous allons passer directement aux questions avec la correction. Bon, maintenant je vais parler en arabe. باش نعطيكم واحد النصيحة. من الأحسن أنكم قلبوا بوحدكم على المعاني ديال الكلمات. اوكي. أنا راه جي كوبي أو مونتاج، دونك لا فيديو نورمالمون راه قريت لو تكست وعاود شرحته بالعربية. اوكي، ولكن في المونتاج غادي نحيد ديك لابارتي فين شرحت بالعربية كيما كيبان لكم دابا في الفيديو. اوكي، يعني دابا راه ما بيناش لكم لابارتي فين كنشرح انا بالعربية. دونك سي سا، يعني من الأحسن فكرت باش أنكم نتوما تقلبوا، كل ما قلبتوا نتوما على الكلمات كل ما غتعقلوا عليهم أكثر. عما لا شرحتهم أنا في لا فيديو دابا صافي ما غتديوهاش عليها. اوكي، ما غتديوهاش في ديك الكلمة، نو قلبوا عليها نتوما فريمون. اوكي، دونك أنا غادي ندير معاكم لا كوريكسيون. اوكي، غير هو أي كلمة ما فهمتوهاش سيل فو بلي قلبوا عليها قبل ما نبداو لا كوريكسيون. صافي، إلا كنتي مازال ما قلبتيش على كاع الكلمات سيل تو بلي دير دابا بوز لا فيديو، سير قلب على كاع الكلمات، عاود سمع لا فيديو من الاول حتى تلقى كل كلمه وقلب على الكلمه، عاد نكملوا لا كوريكسيون. دونك puisque vous avez cherché donc les mots difficiles, on va commencer la correction. Donc la première question c'est recopier
et compléter le tableau suivant. Bien sûr, je vais vous un tableau. Donc, le titre de l'œuvre, d'où est extrait le texte. Bien sûr, c'est La boîte à merveilles. يعني هانتوما لاحظتوا بلا ما تشوفوا من اش من كتاب يعني كان يعني اكستري هاد لو باساج هذا راه باين لا بوط ميرفي اوكي راه باين باسكو لو ستيل ديال احمد الصفريوي ولا باش مكتوب لا بوط ميرفي ماشي هو لو ستيل ديال انتيغون وماشي هو لو ستيل ديال لو ديرنيي جور دان كونداني واخا لو ديرنيي جور دان كونداني on ne s'est pas encore attardé sur les chapitres un par un. Donc, nom et prénom de l'auteur, bien sûr, c'est Ahmed Sfraoui. Le genre littéraire de l'œuvre, on le connaît déjà, c'est un roman autobiographique. Date de publication, c'est 1954. Donc, la deuxième question, parmi les faits suivants, un a eu lieu avant ce texte. Avant ce texte يعني ما بين هاد لي في هادو اللي كاينين دابا اللي غيبانوا لنا دابا واحد منهم داز قبل لو تكست داكوغ قبل لو تكست دونك الاول هو Homcide ses élèves ou bien Homcide les élèves fêtent le jour de l'Ashura en récitant des versets coraniques. Donc Homcide les élèves fêtent le jour de l'Ashura. Les élèves qui يحتفلوا بالنهار ديال عاشوراء en récitant des versets coraniques يعني بتلاوة آيات قرآنية. La proposition B, Lalla Aïcha rend visite à la mère de Sidi Mohamed. Lalla Aïcha زارت la mère de Sidi Mohamed. Le narrateur personnage Sidi Mohamed accompagne son père chez le coiffeur. مشى مع الأب ديالو عند le coiffeur. دونك شكون اللي كيبان لكم من هاد الثلاثه ديال لي بروبوزيسيون دوماج وقيلا شفتوا لا ريبونس حاولت ما امكن اني ما نوريكمش لا ريبونس في هاد لا كيسيون دونك شكون اللي كيبان لكم فريمون هو الاكثر يعني شكون اقرب حدث وقع قبل مباشره هاد لو تكست هذا bien sûr c'est la réponse C. Le narrateur personnage Sidi Mohamed accompagne son père chez le coiffeur. Okay. En vous référant au texte, vous répondez par vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Donc nous avons des affirmations et nous allons maintenant voir si ces affirmations sont vraies ou fausses. Sidi Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école. Sidi Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école. Yani Sidi Mohamed ماشي مزروب باش يمشي للمدرسة. Bien sûr, on sait que non. Au contraire, Sidi Mohamed, ce jour-là, était très pressé d'aller à l'école. Parce qu'il avait des habits neufs, il avait un nouveau gilet, une nouvelle chemise, une nouvelle sacoche, etc. Sidi Mohamed doute fort, donc on est passé à B. Sidi Mohamed doute fort que le mendiant soit aveugle. Sidi Mohamed doute fort, يعني Sidi Mohamed شك في أن le mendiant أن donc le mendiant bien sûr قلبتو على هاد الكلمة هذه إلا كنتو قلبتو على donc على les mots difficiles un mendiant هو السعاي هو الطلاب اوكي واحد السيد اللي مسكين كيطلب رزقو في الزنقة donc c'est ça soit aveugle هي كنا شفناها مع سيد العرافي اوكي donc سيد العرافي c'est le voyant aveugle. عقلتوا على le voyant aveugle سيد العرافي الشواف اللي ما كيشوفش عقلتوا الشواف العور ok et on avait dit que c'était une figure de style. C'était quelle figure de style? C'était un oxymore. Ok donc شواف عور ok donc Sidi Mohamed doute fort que le mendiant soit aveugle. La réponse c'est faux. Bien sûr c'est faux. Ok dégagez du texte une phrase qui justifie chacune de vos réponses. يعني غنشوفوا من le texte جملة كتجوستيفي كتعلل كل réponse. هنا غادي نشوفوا الأجوبة من le texte. في le texte كاين عندنا j'avais hâte de partir à l'école. J'avais hâte de partir à l'école. يعني كنت متشوق أني نمشي للمدرسة.
Ok, donc c'est la réponse à la proposition A. Sidi Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école. Ok. Pour la justification de la phrase B, ou bien de l'affirmation B, c'était sûrement un aveugle. C'était sûrement un aveugle. كان بدون شك ولا بكل تأكيد un aveugle, أعمى. Ok, donc la proposition ou bien l'affirmation B est fausse aussi. On va passer maintenant à la question 4. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. Le pronom personnel souligné dans cette phrase, employé dans l'avant-dernier paragraphe du texte, remplace il. Donc, on va le pronom personnel de nous, donc l'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. Donc, had nous hadi. Ok. Donc, nous, ça veut dire quoi? Donc, raja l'ash. Ok. Ça revient vers quoi? Ok. Donc, les propositions, c'est ça. A. Le narrateur personnage, Sidi Mohamed, et sa mère. Ok. Yani Sidi Mohamed ma'al dialou. B. Le narrateur personnage, Sidi Mohamed, et son père. Ou l'ab dialou. C. Le narrateur personnage, Sidi Mohamed, et un de ses camarades du msid. Ou واحد من الأصدقاء ديالو من المسيد. دونك شكون هما دوك نو اللي كان كيوصلهم الغوات ولا التعييطات ديال داك لو مونديون. La réponse c'est B, le narrateur personnage Sidi Mohamed et son père, مع الأب ديالو. Cinquième question. Relevez dans le texte 4 mots ou expressions, groupe de mots, appartenant au champ lexical du sommeil. غنشوفوا كلمات اللي عندهم علاقة directement le sommeil, يعني بالنعاس. OK. Donc le champ lexical كنا قلنا بأن بالنسبة للناس اللي مازال ما فاهمينش لو شون ليكسيكال. لو شون ليكسيكال هو مجموعة ديال الكلمات اللي عندهم علاقة بلو ميم تيم ولا بلو ميم مو بنفس الكلمة. اوكي غنعطيكم مثال بالدارجة جوست بور كومبروندر غير باش نفهم. اوكي باغ اكزومبل البيت شنو هو لو شون ليكسيكال ديال البيت؟ غنقولوا وسايد، غنقولوا سدادر، غنقولوا طبلة، ولا غنقولوا حصيرة، ولا غنقولوا زربية، ولا غنقولوا شرجم. اوكي غنقولوا باب، غنقولوا سقف. اوكي سي سا. دونك سا سي لو شون ليكسيكال ديال بيت. اوكي دونك لو شون ليكسيكال دو سوميل، كاع الكلمات اللي عندهم علاقة بلو سوميل في لو تكست سي كوا؟ des profondeurs du sommeil, retrouver le noir, نعاود نلقى ولا نعاود نشوف le noir يعني السواد. اوكي réveille-toi فيق من النعاس، me recoucher نعاود نرجع للناس etc. La question 6. Lequel des arguments suivants la mère emploie-t-elle pour encourager son fils Sidi Mohamed à se réveiller assez vite? Donc شكون من هاد les arguments اللي غيبانوا لنا دابا، شكون من هاد les arguments اللي خدمات لا مير باش انها تشجع son fils باش يفيق من الناس؟ غنشوفوا الاول. Le premier A. Porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Achoura. Porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Achoura. يعني يلبس حوايج جداد بمناسبة الحفلة ديال العاشوراء ولا العيد ديال العاشوراء. B. Participer à la fête de l'Achoura en compagnie de ses camarades. يعني راه غيشارك في الحفلة ديال العاشوراء مع الأصدقاء ديالو. C. Se frotter violemment la figure et les paupières. يعني قالت له بأن راه غادي تبدا تحك فيولامون يعني بطريقة شرسة ولا بعنف la figure et les paupières يعني الوجه والعينين ولي بوبيير. لي بوبيير هما اللي كيكونوا تحت العينين. اوكي دونك سي سا. دونك شنو اللي كيبان لكم نتوما لي زارغومون اللي خدمات الام ديال لو ناراتور هنا؟ بيان سور l'argument اللي خدمات هو l'argument A. Porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête d'Achoura. نشوفوا التعليل. Je t'ai préparé ton beau gilet. راه وجدت لك الجيلي ديالك زوين. ta chemise neuve donc قميجة ديالك جديدة et ta sacoche. OK. Donc septième question. Trouvez dans le texte
deux exemples de phrases montrant le caractère comique des habits portés par Sidi Mohammed lors de la fête d'Achoura. Donc, le texte, juge les exemples de phrases, des jumel, montrant le caractère comique. Qui bino, شنو هو المضحك. Le caractère comique, يعني الجانب المضحك من les habits ديال سيدي محمد. من les habits de Sidi Mohammed. نشوفوا. Donc, la première, c'est je perdais mes babouches tous les 3 pas. يعني كنت كنطيح البلغه ديالي كل 3 ديال الخطوات. Et ni les vêtements ni les chaussures n'étaient à ma taille. Donc لا الحوايج ولا les chaussures يعني الأحذية ما كانوا في يعني تقدا ديالي يعني ما كانوا قدي. اوكي شوفوا الثالثه. À chaque mouvement je remplissais la pièce d'un bruit de papier froissé. في كل حركه كنت كنعمر البيت ولا الغرفه بواحد الصوت ديال لو بابي فرواسي. الصوت ديال لو بابي فرواسي شنو هو الصوت فاش كتبدا تكمش واحد الورقه. هو هذا الصوت هذا. Vous voyez هو هذا. دونك بيان سور نتوما عارفين كيفاش داير العائلات المغربيه كيشريو الحوايج لشي واحد لولدهم باش كيكبر فيهم. يعني غيشريوهم كبار عليه وغيبقى كيكبر فيهم. Donc c'est ça, c'est la même chose, c'est ce qu'a fait la mère du narrateur. La question 8, donc on va recopier un tableau. Le tableau اللي فيه énoncé ou figure de style employé كما كيبان لكم لتحت. OK. Donc غنشوفوا حنايا كل énoncé ونحاولوا نعرفوا شنو هي la figure de style. Donc la première c'est A. Je nageais un bon moment dans une lumière rouge. كنت كنعوم واحد المده dans une lumière rouge في واحد الضوء اللي هو احمر. اوكي نعاودو نركزوا واحد شويه. كنت اسبح. فين كنت اسبح؟ كنت اسبح في واحد لا لوميير في واحد الضوء اللي هو احمر. دونك بيان سور دابا شنو كنديرو؟ كنقارنوا الضوء الاحمر بالماء حيت كنقول الجمله ديال كنعوم جو ناجي كنت كنعوم. دونك جو ناجي دونك ان بون مومون فواحد المده dans une lumière rouge في واحد الضوء احمر. اوكي دونك هاد المقارنه اللي درت ما بين الضوء الاحمر والمياه والماء درتها بدون استعمال اداه مقارنه. Donc c'est une comparaison sans l'utilisation d'un outil de comparaison. Comment on avait appelé cela? C'était une métaphore. Vous vous souvenez? Donc la question B, ou bien la phrase B. La djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Donc djellaba البيضاء اللي كانت ناعسة au fond du coffre de ma mère. هذه اللي ما عرفاش نتخاصم معاه. Donc c'est très facile. C'est très facile. La djellaba blanche, djellaba البيضاء qui dormait au fond du coffre de ma mère. اللي كانت ناعسة au fond du coffre de ma mère. يعني في le fond يعني الداخل ديال le coffre ديال الكوفر ديال الوالدة de ma mère. كان عندها واحد الصندوق اللي كانت كدير فيه هاد voilà. Donc c'était un coffre. Donc الجلابة كانت ناعسة. C'est, bien sûr, c'est une personnification. Passons maintenant à la question numéro 9. Me voilà devenu un autre homme. Pensez-vous, comme expliqué dans cette phrase, que porter des habits neufs et élégants puisse changer un individu et lui donner plus de valeur? Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Donc, واش كتظنوا بأن لي زابي يعني اننا نلبسوا واحد لي زابي اللي هما نوف يعني واحد الحوايج اللي هما جداد واش ولا حوايج اللي هما انيقين واش كيأثروا على لا فالور ديالنا يعني على القيمه ديالنا اون طون كانديفيدو يعني بصفتنا شخص. اوكي يعني واش كيعطينا واحد القيمه كبر.
D'accord? غادي تعطيو يعني الرأي ديالكم et bien sûr vous allez argumenter et justifier votre réponse. Ça veut dire que vous allez donner une justification. Ok? Ça veut dire que vous allez dire, par exemple, moi je pense que je suis d'accord avec Sidi Mohamed, à mon avis, etc. D'accord? Donc, et après, vous allez dire parce que ou bien car. Ça va? Donc, ها علاش وعلاش وعلاش انا كنظن بان راه هذا الشيء هذا ما خصوش يكون ها علاش وعلاش ولا كنظن بانه خصو يكون ها علاش وعلاش. D'accord? Donc, nous allons voir l'exemple ici. Oui, les habits neufs et élégants jouent un grand rôle dans le comportement de l'individu. Ok? Donc, oui, Ajal, les habits neufs et élégants jouent un grand rôle qui est le comportement, ديال l'individu, ديال الشخص, et dans l'épanouissement de sa personnalité. يعني وفي الكمال ديال la personnalité ديالو. C'est la raison pour laquelle, donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle, c'est un connecteur logique. C'est la raison pour laquelle, ok? Donc, c'est la raison pour laquelle toutes les cultures associent les fêtes au port des vêtements neufs. هادشي علاش كاع les cultures, donc هادشي علاش كاع الثقافات كيديروا لي فيت يعني كيربطوا ما بين الحفلات ديالهم ou le port des vêtements neufs ou اللباس ديال واحد الحوايج اللي هما جداد. On va passer maintenant à la question 10. Si dans ce texte Sidi Mohamed a de la difficulté à se réveiller et à quitter son sommeil, c'est parce qu'il est un rêveur. Donc إذا في هذا لو تكست هذا سيدي محمد كيلقى صعوبة في أنه يفيق وأنه يغادر النوم ديالو, هذا لأنه هو كيحلم, يعني c'est un rêveur كيحلم بزاف. ok? Donc واش نتوما متفقين? Êtes-vous d'accord avec cette observation? Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Donc êtes-vous d'accord avec cette observation? Vous allez justifier par une seule phrase ou bien deux phrases. Donc la même chose, ce qu'on cherche ici, c'est votre capacité à argumenter. Donc اللي كنقلبوا عليه دابا c'est كيفاش انكم تقدروا انكم تعطيو des justifications وانكم تخدموا des connecteurs logiques bien sûr. Donc l'exemple اللي عطاونا ديال la réponse c'est non, cette observation est erronée. هاد l'observation est erronée. Erronée هي خاطئة. OK? Et fausse. Fausse par exemple. On dit vrai et faux. Faux. Le féminin de faux c'est fausse. Fausse, il y a erroné. Ça va? Donc, est erroné, car n'importe quel enfant aura des difficultés à se réveiller à 3 heures du matin. Li'anna, donc, كتشوفوا le connecteur logique, car, car, bien sûr, n'importe quel enfant aura des difficultés à se réveiller. حيت أي enfant, أي طفل, غادي يلقى صعوبات في أنه يفيق à 3 heures du matin, مع 3 ديال الصباح. Les enfants, ou bien, voilà, les enfants à cet âge ont plus besoin de sommeil que les adultes. Les enfants, donc هذا l'argument ثاني, donc c'est un autre argument. Donc les enfants à cet âge ont plus besoin de sommeil, محتاجين أكثر أنهم ينعسوا que les adultes, مقارنة مع les adultes. Ok? Donc ici c'est une comparaison. C'est une comparaison. Donc on va revoir cette phrase, donc la dernière phrase. Donc, les enfants, à cet âge, ont plus besoin de sommeil que les adultes. Vous voyez? Plus que. Plus que. Donc, plus que, c'est un outil de comparaison. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris. Voici l'examen régional en question. Donc, à la correction ديالو كلشي. Donc, je vais vous envoyer cet examen régional. Donc, باش تعاودوا تخدموه بلا ما تشوفوا لا كوريكسيون. اوكي, بلا ما تشوفوا لا كوريكسيون, غنصيفط لكم غير لا بارتي ديال لي كيسيون. اوكي, بوحدها. كوم سا لا كوريكسيون غتقدروا غير تعاودوا تشوفوا لا فيديو ولا يعني غدابزوا مع ليكزارسيس تتصايبوه بوحدكم. اوكي, essayez de travailler comme ça. حاولوا انكم تخدموا بحال هكا. À force de forcer on devient forgeron. اوكي, كل ما خدمتوا اكثر كل ما غادي توليو حسن. D'accord? Donc je vais vous envoyer d'autres examens régionaux et غادي نخدموا عليهم de la même manière
et en même temps نكملوا un peu le dernier jour d'un condamné وخا ما غاديش نعطيوها plus d'importance parce que ce qui compte maintenant c'est أننا نوجدوا راسنا أكثر الامتحان الجهوي.